5 साल की हादिया आफरीदी मलेरकोटला में वाक़े एक अलग थलग नज़र आने वाले मकान के आंगन में कस के अपनी वालदा का दुपट्टा पकड़े हुए खड़ी है और हल्के से कहती है कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहना चाहती हूँ। हादिया ने वही बात कही जो शायद उसकी उम्र के ज़्यादातर बच्चे कहते, लेकिन इस मासूम को ये कहाँ मालूम है कि उसका बचपन सरहदों, कानूनी दस्तावेज़ात और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी सिफारती रसाकशी की गर्दाब में फंसा हुआ है। फ़िलहाल इंडियन रियासत पंजाब के इलाके मलेरकोटला में अपनी वालदा के साथ रह रही हादिया की कहानी इस जद्दोजहद में घिरी है कि उन्हें उस घर में रहने की इजाज़त दी जाए जो होश संभालने के बाद से उनका वाहिद मस्कन रहा है। मगर पाकिस्तान में राइज बच्चों की कस्टडी से मुताल्लिक़ फैमिली क़वानीन इस जद्दोजहद की राह में हाइल हैं। हादिया कौन है और वो इंडिया कैसे आईं, और क्या इंडियन हुकूमत और पाकिस्तानी क़वानीन इस बच्ची को उसकी वालदा के साथ रहने की इजाज़त देंगे? यही है आज का BBC रीड्स। तहरीर है अरविंद छाबड़ा की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। हादिया हमेशा से मलेरकोटला में नहीं रही। उसकी पैदाइश सन 2020 में लाहौर में हुई थी। उनकी वालदा गुलफिशा का ताल्लुक इंडिया से है और वो इंडियन शहरी हैं, मगर वालिद मुइज़ खान पाकिस्तानी शहरी हैं। गुलफिशा और मुइज़ की शादी 2019 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर हुई थी। बदकिस्मती से ये शादी कुछ ज़्यादा अरसा न चल सकी। गुलफिशा ने बताया कि उनकी शादी का इख्तिताम डिवोर्स पर हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी हादिया की कस्टडी से मुताल्लिक़ केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया। अदालत ने फैसला गुलफिशा के हक़ में दिया और वो हादिया को लेकर वापस इंडिया चली गई। वापसी पर गुलफिशा की मंजिल और उनका सहारा मलेरकोटला में उनका मैका था। हादिया फ़िलहाल अपनी नानी के घर में ही रहती हैं। इसके बाद से हादिया की परवरिश इंडिया में ही हुई। यहीं उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। वो वही ज़ुबान बोलती हैं जो इस शहर में बोली जाती है और वो उन्हीं लोगों को जानती पहचानती हैं जो उनकी वालिदा के रिश्तेदार हैं। गुलफिशा कहती हैं कि अब इंडिया ही इसका घर है। हादिया ने यहाँ अपनी ज़िंदगी शुरू की, लेकिन वो रुकावटों से भरपूर है। गुलफिशा और मुइज़ आफरीदी में अलहदगी के बाद दोनों ने दूसरी शादी कर ली। गुलफिशा की दूसरी शादी सन 2022 में हुई और उनके शौहर का ताल्लुक़ इंडिया से ही है और रोज़गार के सिलसिले में दुबई में रहते हैं। सन 2024 में उनके यहाँ एक और बेटी की पैदाइश हुई। हादिया अपने ननिहाल में खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन उनके यहाँ आने के कुछ ही अरसे बाद हादिया के अब्बू ने दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक दरख्वास्त जमा की और हादिया की कस्टडी का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ किया कि हादिया एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए इंडिया में कैसे इतने लंबे अरसे तक रह सकती है। इस दरख्वास्त में हादिया के वालिद का आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान में राइज क़वानीन के तहत किसी जोड़े में तलाक़ के बाद कम उम्र बच्चों की कस्टडी वालिदा को ही दी जाती है, लेकिन अगर वालिदा दूसरी शादी कर लें तो वो कम उम्र बच्चे या बच्ची की कस्टडी से महरूम हो जाती हैं। चूँकि हादिया की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो अपनी वालिदा के साथ इंडिया मखसूस मुद्दत के वीज़े पर गई थी। वीज़े की मियाद पूरी होने पर जब गुलफिशा ने अपनी बेटी के वीज़े की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त जमा करवाई तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। इंडिया में इमिग्रेशन हुकाम ने तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हादिया के वालिद की जानिब से जमा की गई दरख्वास्त को एक रुकावट के तौर पर बयान किया। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसने 5 साल की हादिया को एक ऐसे मुल्क में मुमकिना डिपोर्ट करने का ख़तरा पैदा कर दिया है जो उसे बमुश्किल याद है। इसके अलावा जिस एक चीज़ ने हालिया दिनों में इस मसले को मज़ीद पेचीदा कर दिया है वो है मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली फ़िज़ाई झड़पें जो दोनों ममालिक को जंग के दहाने तक ले आई थी। इन्हीं झड़पों के बाद इंडियन हुकूमत ने इंडिया में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरियों को वापस जाने की हिदायत दी थी। गुलफिशा कहती हैं कि हादिया उनसे पूछती है क्या अब कोई उसे अपने साथ लेने आ जाएगा। वो उसे तसल्ली देती हैं कि नहीं बेटा, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर ही अंदर खौफज़दा हैं। हादिया के पाकिस्तानी पासपोर्ट की मियाद अक्टूबर 2025 में ख़त्म होने वाली है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में फ़ैसला हादिया के हक़ में नहीं होता है तो उन्हें इंडियन हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्की शहरी करार दिया जा सकता है और इसके तहत उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जहाँ ना तो हादिया किसी को जानती हैं और गुलफिशा के मुताबिक
نہ ہی وہاں کوئی ایسا ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ وہیں پاکستان میں موجود ہادیہ کے والد کا کہنا ہے کہ چونکہ ہادیہ کی والدہ دوسری شادی کر چکی ہیں، اس لیے وہ بچی کی کسٹڈی کی حقدار نہیں رہی ہیں، اور شریعت کے مطابق بچوں کی کفالت کی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بچی کا خیال کیسے رکھیں گے تو معیز آفریدی کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد جب تک وہ سنگل تھے تو بات اور تھی، مگر اب وہ دوسری شادی کر چکے ہیں اور اب وہ اس ذمہ داری کو آرام سے انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب گلفشا اور ان کے خاندان نے مدد کے لیے انڈین حکومت کو خط بھی لکھا، اور حکومت کی جانب سے موزوں جواب نہ ملنے پر انہوں نے پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا۔ ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر ہائی کورٹ نے ہادیہ کی پاکستانی شہریت کو تسلیم کیا، مگر بچی کی کم عمری اور والدہ پر بچی کے دار و مدار سے متعلق بات کی۔ عدالت نے انڈین حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس خاندان کی درخواست پر بہت زیادہ ہمدردی سے غور کرے اور 3 ماہ کے اندر اس پر فیصلہ کرے۔ ہادیہ انڈیا میں رہے گی یا اسے پاکستان بھیج دیا جائے گا، ابھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہم نے ہادیہ کے کیس کے بارے میں لیگل ایکسپرٹ سے بات کی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ہادیہ کا کیس شہریت یا نیشنلٹی اور کسٹڈی جیسے معاملات کی سخت گیر تشریحات کی انسانی قیمت کو واضح کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں قانون بہت واضح ہیں۔ انڈیا کے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ستیہ پال جین کا کہنا ہے کہ چونکہ بچی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ قانونی اور پیدائشی طور پر پاکستانی شہری ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہادیہ انڈیا میں مزید رہ سکتی ہے اور کیا اسے انڈین شہریت مل سکتی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک تفصیلی ضابطۂ کار موجود ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کو ابھی ہادیہ کے قیام کی میعاد میں اضافے سے متعلق گلفشا اور ہادیہ کی درخواست پر حتمی فیصلہ دینا ہے۔ گلفشا پر امید ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہادیہ کو انڈیا غیر قانونی طور پر نہیں لائیں، بلکہ پاکستان میں عدالت کی اجازت کے بعد لائی ہیں، اور اب وہ آرام سے ہادیہ کی پرورش کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں فیملی قوانین کی ماہر ایڈوکیٹ صدف جمیل نے بتایا کہ کسی جوڑے میں طلاق کی صورت میں عموماً کم عمر بچوں کی کسٹڈی کے معاملات کا فیصلہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 اور شرعی قوانین کے تحت کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں عدالتیں فیصلہ کرتے وقت سب سے زیادہ امپورٹنس بچے یا بچی کی ویلفیئر کو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ماں کے پاس پرورش بہتر ہو سکتی ہے یا والد کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اگر لڑکے یا لڑکی کی عمر 7 سال سے کم ہو تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ کسٹڈی والدہ کے پاس رہتی ہے۔ 7 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد والد بھی کسٹڈی کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر بچے یا بچی کی عمر 7 سال ہونے سے پہلے والدہ دوسری شادی کر لیتی ہیں تو والد اس بنیاد پر کسٹڈی کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی عدالت بچے یا بچی کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ بچوں کی پرورش کہاں زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہادیہ کے لیے ان کی والدہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ان کو ان کی بچی سے جدا نہیں کرے گا۔ گلفشا کہتی ہیں کہ ان کی ہادیہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔